अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खाना काबा या बैत अल्लाह मस्जिद अल हराम के वस्त में वाक़या एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान इबादत करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको काबतुल्लाह की तामीरी तारीख़ की कुछ तफसीलात बताएंगे। इंशाल्लाह आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाया है कि खाना काबा 10 मरतबा तामीर किया गया। सबसे पहले फ़रिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर काबा को तामीर किया। बैतुल मामूर जो फ़रिश्तों का काबा है, जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया। इसके बाद तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में ये इमारत गायब हो गई, जो कई 100 साल तक दोबारा तामीर न की जा सकी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़या है। यहाँ ना तो कोई इमारत थी और ना ही पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल की झाड़ियाँ वगैरह थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकीज़ा पानी और खजूरें पास रख दी और फिर आप शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी दफ़ा मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी मरतबा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। पूछा, तू क्या मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊँ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और ये दुआ करते, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। कहते हैं कि इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 बरस थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर इधर उधर से उसे सैलाब काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हो गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ़ की निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कबेस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस मकाम पर रख दिया जहाँ वो अब तक कायम है। इसके बाद कौम अमालका की इमारत की तामीर में इसका तज़किरा मिलता है और इसके बाद कबीला झिरम ने इसकी इमारत बनाई। इसके बाद कुरैश के मौरस आला कसी बिन कलाब की तामीर का तज़किरा मिलता है और इसके बाद कुरैश की तामीर, जिसमें खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोष मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। कुरैश की जानिब से तामीर नौ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हजर की तरफ 6 हाथ एक बालिश जगह कम रह गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी गई ताकि लोग इसके गिर्द तवाफ करें। खाना काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबतुल्लाह पर कोई छत नहीं थी। दरवाज़ा एक रखा गया था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शा के मुताबिक तामीर किया, यानी कि हतीम की ज़मीन को खाना काबा में दाखिल कर दिया और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरिब की सिमत बना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में रिवायत है कि उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद खाना काबा को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश हजर इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने इन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस की बिना पर किया
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ غرض کی مناسبت ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنا دیا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا اور اسے سونے سے مزین کیا۔ چھت پر پرنالہ رکھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں نکلے۔ آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پا تھے، حتیٰ کہ کنم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد الحرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبۃ اللہ تک پہنچ گئی اور غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ تاریخ مکہ میں ہے کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک موجودہ بنائی ہوئی چیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ جسے اکھاڑ کر دیوار بنا دی گئی اور اندرونی سیڑھی جو کعبۃ اللہ کی چھت تک جاتی ہے، وہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو حتیم کی جانب سے ڈھا دیا اور پھر زمانہ جہالت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد بھی تعمیر کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ عثمانی سلطان مراد اربع کے زمانے میں 19 شعبان 39 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبۃ اللہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا بھی کچھ حصہ گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ تعمیر اسی طرح تھی جس طرح حجاج نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ حضرت علامہ حبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید صرف 3 مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، زمانہ جہالت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں کی تعمیر میں 2735 کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر سے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی، واللہ علم۔ تو دوستو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔